Darling. Oh, ano yan? Busy ako I'm home. Oh, busy ako. Darling. Oh, ano yan, darling? Did you miss me? Yes, of course. Too much. I love you so much. I have something for you. Yeah, I'm excited, darling. What? Eto, may pasalubong ako sa iyo. Oh, wow. Ano ito, darling? Ah. Ano yan, chocolate? Oo. I think chocolate, guys. I think chocolate. Thank you sa chocolate. Suspense, Open guys, it, suspense. open it. Ano kaya ito, guys? Yan. Dahan-dahan lang, guys, ha. Yan na. Ano ito, guys? Surprise! Ano ito kaya? Titingnan natin. Wow, guys! Ang tagal kong hinihintay nito, guys. Brand new iPhone. Wow! Sana guys, iPhone. Pangilan? iPhone 16, guys. iPhone 16 na yan, guys. May kagat. Oh. Kagat yan na. Original brand iPhone 16 Pro Max. At ito naman ang Sana ating... all. Yan ang aking pa-birthday and anniversary, darling. Yan, guys. Ito. Ganda. Malaki-laki, guys, ang aking pang-vlog. Parang hello? iPhone 16 Pro Max. Oh. Hello! Ayan na, guys. Hello. Aywa. Ang ganda, guys. So, hello. Ooh, sarap. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye muna, guys. Atin muna rin lalagyan ng... Yeah, unboxing na. Unboxing natin na. Okay. Congratulations. Thank you, darling. I love you sa gift. I love you. I love you sa gift. I love you, darling. iPhone. Ayan nga, guys. Oh, 16 yan na. iPhone 16. Yan. Oh. Diba? Okay na. Bye-bye. Ciao. Okay, bye. See you. Ito na, guys, bubuksan na natin para baka ito ay kamatis lang ang ang laman. Buksan na natin, guys. Yan na. Surprise. Woo! Wow! Amazing! iPhone 16 nga! Wow! Ang ganda pala nito. Sana all talaga mapapasana all. Ayan, guys, oh. Yan na, oh. Yan, ito ang charger niya. Ganda din ang charger niya, oh. Hindi tulad dun sa ibang iPhone. Ito magandang charger niya, oh. Yan, oh. Maganda. At ito na, guys, ang pinakahihintay ng lahat. iPhone 16 Pro Max. Ayan, oh. Wow. The best. Guys, so bubuklatin na natin. 1, 2, 3. Yan na, guys. Wow! At ito, guys, bubuksan naman natin kung may kagat nga ito. Okay, guys. Original nga siya. Yan, no? Bob. May kagat nga. Oh, ang laki ng kagat. Mansanas. Oh, yan na. Siset up niya na, guys. Bye-bye. Siset up ko na ito, guys. Salamat sa view, guys, sa panonood. Bye-bye. Hello. Yan, hello na. Ayan na. Oh, see? Tirin, tirin, tirin.